स्पीकर साहब इनका पूरा बजट पढ़ा। पूरे बजट में जो कि 19,000 खरब का एक इंतहाई खौफनाक बजट है, उसमें पता चला कि महंगाई, सूद, बेरोजगारी और सर इनके अपने इकोनॉमिक सर में लिखा है सर मजमूई तौर पर गधों की तादाद में जो है वो इजाफा हुआ है। सर पूरे बजट की तकरीर में ये मेरे पास है, इसको पढ़े। कोई विजन नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है सर, के सिवाय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है सर, उन्होंने इस बजट तकरीर में लिखा हुआ है कि ये पूरी की पूरी बजट तकरीर हर पेज पे लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का विजन है। तो सर इनका जो पहले वाला विजन मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो विजन है वो मुल्क को स्टील मिल का खसारा 206 बिलियन दे चुके हैं, PIA का खसारा ये 622 बिलियन दे चुके हैं, बिजली का खसारा ये 2.7 ट्रिलियन दे चुके हैं, सुई गैस का खसारा ये 3 ट्रिलियन दे चुके हैं, मेट्रो बस का जो कि लाहौर का है और पिंडे का है, और इसमें मुल्तान शामिल नहीं करी क्योंकि मुल्तान जो है वो बंद हो गया है, अपने इकोनॉमिक सर में लिखा है सर 35.5 बिलियन का खसारा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो है वो विजन है। 2,80,000 का मकरूज हर बच्चा, चाहे सर उसके तन पे कपड़े नहीं है, चाहे उसके मुंह में निवाला नहीं है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की विजन की वजह से यह मुल्क मकरूज है। सर दूसरा मेरा पॉइंट है पाकिस्तान के यूथ के बारे में। सर 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो 35 से 40 साल की उम्र से कम है। पाकिस्तान दुनिया में सेकंड बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर नौजवान है। सर ये इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे कहता है 119% इंक्रीज इन आउटडोर ब्रेन ड्रेन ऑफ स्किल्ड वर्कर इन 2023 और सर 26.6% राइज इन डिपार्चर ऑफ हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। सर इसमें डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं। एक तो सर 50% आपकी जो इंडस्ट्री वो बंद हो गई है। सर दूसरी तरफ नौजवानों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, 8 फरवरी को आपके लिए निकले, उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने सर वोट की पर्ची के जरिए उन्होंने कहा कि हम इनकलाब लेकर आते हैं। सर इस बजट में आपने उम्मीद तोड़ दी है। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बताएं कि इस बजट में उन्होंने नौजवानों के लिए क्या रखा है। जब उन्होंने आपको वोट नहीं दिया तो आपने क्या किया कि आपने पढ़े लिखे नौजवानों को हथकड़ियां लगा दी, आपने उनके घरों के ऊपर जो है वो माओ और बहनों बेटियों को उनके सामने आपने उनको घसीटा, आपने उनको जेल में डाला, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था। सर इनको एहसास है PMLN को, PDM को, कि 1947 के बाद मुल्क से सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान से होने जा रही है और आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये सर यहाँ पे ऊपर हॉल के अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप इनको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से वोट की पर्ची डालेंगे तो हम जो है आपके लीडर के ऊपर जो है उसको 31 साल की रातों रात सजा दे के काल कोठरी में बंद कर देंगे। अगर आप अपनी मर्जी से वोट डालेंगे तो आप डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी, आलिया हमजा जैसी, बुशरा बीबी जैसी खवातीन को आप सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, आप उनकी इज्जत के उसमें केस के अंदर आप हाथ डालेंगे, नौजवानों की आप तजलील करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देंगे, कभी डिजिटल दहशतगर्द करेंगे, कभी कहेंगे कि इल्ड इन्फॉर्म्ड यूथ है। सर वो आपको चाहे बाहर बैठे हुए हो चाहे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हो, वो आपको आपकी असली करतूत दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। अगर आपको आईना नहीं पसंद, अगर आपको आईने में अपनी शक्ल नहीं पसंद, बदसूरत लगती है तो अपने करतूत सीधे करें, आईना मत तोड़ें। आप पाकिस्तान के नौजवानों को मायूस मत करें। सर इस बजट में आई एम सॉरी टू से इस बजट में यूथ के. कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई बजट इसके अंदर नहीं रखा गया है. फिर सर मैं साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है. सर साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है. सर मैं महरूम तबके को रिप्रेजेंट करती हूँ. सर 1947 से लेकर अब तक हमारे सराइकी व सेब के लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, सराइकी सुबह मांग रहे हैं. आप तो तख्ते लाहौर को सब कुछ दे देते हैं सर 2 ही पॉइंट से तख्ते लाहौर को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सर मेरे सराइकी व सेब में कोई चीज़ सिवाय महरूम है कि और कुछ नहीं है. सर पिछली दफ़ा हम लोगों ने साउथ सेक्रेटरीट हमारी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनाया इनके लिए. सर उसको पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया. उसमें सर हम लोगों ने पहली दफ़ा साउथ पंजाब के लिए हमने 360 बिलियन का बजट रखा और हमने इसको रिंग फेंस किया. हमने इंश्योर किया कि हमारा बजट यहीं पर साउथ पंजाब के अंदर लगेगा, तख्ते लाहौर नहीं जाएगा. 32% सर हमने एम्प्लॉयमेंट का कोटा रखा कि शायद कोई सराइकी, कोई बलोच, कोई महाजिर हमारा किसी नौकरी के अंदर आ जाए.
سر افسوس کی بات یہ کہ ٹک ٹاک والی حکومت نے, ٹک ٹاک کی چیف منسٹر نے آتے ہی سر آئیکن سے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے سر, پورا کا پورا سیکریٹریٹ بند کر ڈالا, سیکریٹریٹ ہی بند کر ڈالا, سارے سیکریٹریز ہی واپس چلے گئے. اور سر موجودہ بجٹ میں نے کوشش کی لیکن سر اس کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا. سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کی بات کرتی ہوں. میں نے سر ڈیرہ غازی خان کو وومن یونیورسٹی دی سر, پہلا وہاں پہ کارڈیولوجی ہاسپٹل دیا, مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل وہاں پہ دیا, 260 گاؤں کو وہاں پہ بجلی دی, ویمن پارک وہاں پہ بنایا. ابھی سر میں نے پورا کا پورا PhD پڑھا. یقین کریں سر ڈیرہ غازی خان کے لیے صرف دعائیں اس میں بجٹ میں, باقی سر نہ کوئی بجٹ ہے, نہ کوئی ایلوکیشن ہے, نہ سر کسی نئے منصوبے میں انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو شامل کیا ہے. سر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی فارم 47 والا وزیر ہمارے سر کے اوپر مسلط کر دیا ہے. پورا ڈیرہ غازی خان یرغمال ہے سر, 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. جو شخص آواز اٹھاتا ہے سر اس کو دہشت گردی کا پرچہ کر دیا جاتا ہے. آپ یقین کریں سر ساؤتھ پنجاب کی محرومیاں آپ مجھے انتہائی افسوس ہے. سر آخری بات کہنا چاہتی ہوں, آپ نے مجھے وائنڈ اپ کرنے کو کہا ہے. سر یہاں پہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی مجھ سے پہلے یہاں پہ 2 لوگوں نے باتیں کی تھی, تو سر میں ذرا ان سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ حکومت چلائیں لیکن سر حکومت خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹنے سے نہیں چلے گی. دوسرے سر آپ حکومت ضرور چلائیں لیکن سر حکومت شاعروں کو شعر پڑھنے سے پابند سرادت کرنے سے جو ہے وہ حکومت نہیں چلے گی. سر پھر تیسرا, آپ ضرور حکومت چلائیں لیکن سر احرام میں بندھے ہوئے جو شخص احرام اوڑھ کے حج کے لیے جاتا ہو سر اس شخص کو, عمران ریاض کو فلائٹ سے اتارنے سے بھی آپ کی حکومت نہیں چلے گی. سر تیسری بات سر, آپ حکومت ضرور چلائیں, آپ VPN کے ذریعے آ کے اس میں سوشل میڈیا پہ ہمیں آپ دہشت گرد کہیں, لیکن سر حکومت جیرے بلیڈوں کے ذریعے بھی نہیں چلنی ہے. کیا آپ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا انفارمیشن سیکٹری باہر جائے گا تو آپ سر جیرے بلیڈ کے ذریعے اس کو گلا کٹوائیں گے, ہماری آواز دبائیں گے؟ سر ہم عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. سب سے بڑا امت مسلمہ کا لیڈر ہے, پاکستان کا لیڈر ہے. جو شخص, بار بار کہتی ہوں سر, جو شخص ریاست کی قید میں کہہ دے کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا تمہارا خواب رہ جائے گا, ایسا شخص ناقابل شکست ہوتا ہے. وہ پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے. سر آئی ایم سوری ٹو سے, لفظ تو بڑا سخت ہے لیکن خسروں کا لباس پہننے سے بھی حکومت نہیں چلنی ہے. شکریہ. بس تقریباً مائک 16 منٹ ہو گئے. مائک آخری بات سر, آخری بات, آپ کی چیزیں بولنا بند کریں گے تو وہ وائنڈ اپ کریں گے. سر سوری سر, آخری بات سر, آخری بات, اگر آپ نے حکومت چلانی ہے, اگر آپ نے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے, نوجوان آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں, تو سر ایک ہی آخری بات ہے, ایک ہی لیڈر ہے عمران خان, اس کا نام ہے, اس کو لے کر آئے, اس سے معافی مانگے, انشاءاللہ یہ حکومت بھی چلے گی, یہ ملک بھی چلے گا. بہت شکریہ. یہ